गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज के तुम्हारे संगे एक रेसिपि शेयर करते चलेছি। देखो कातला माछेर रेसिपि। आमरा बाड़ीते जेहेतु चारजन तो आमी आज के 4 पिसि माछ रान्ना करब। तो देखो कातला माछेर पिसगुलोके आमी भालो करे भेजे निलाम। एबारे एर मध्य देखो आमी कातला माछ आलू और गाटी दिए आज के रान्ना करब। तो कड़ाईते प्रथमे तेल गरम करे जिरे फोड़न दिए आलू और गाटीटाके बेश किछुक्षण भेजे नेब। तो भाजार परे एबारे नुन परिमाण मतो हलुद दिए आरो बेश किछुक्षण भेजे नेब आलूटाके। आमादेर बाड़ीते बड़ो माछ होलेई आमार शाशुड़ी माके देखताम भाजा मशला दिए रान्ना करतो, तो आमिओ ताई करी। विशेष करे बड़ो कोनो माछ होले भाजा मशला दिए रान्ना करले नाकि माछेर गन्धटा लागे ना और खेतेও खूब टेस्टी হয়। तो तार जोन्नो आमिओ आजके भाजा मशला दिए माछटा रान्ना करब। तो भाजा हये गेल। तो तारपरे आमी देखो 1 चामच काँचा लंका बाटा और सामान्य लंकार गुड़ी दिए दिलाम। लंकार गुड़िटा दिलाम जाते एकटु कालारटा लाल लाल हय तार जोन्नो। तो मशलाटाके माने एई लंकार गुड़िटा और काँचा लंका बाटाटाकेও बेश किछुक्षण भेजे नेब जाते काँचा गन्धटा ना थाके। तो देखो आमार लंकाटा भाजा हये गेछे, तेल छेड़े दिएछे। एर मध्य आमी दिए दिलाम गोटा 3टे काँचा लंका। तो जादेर झाल लागबे ताराई लंका डले खाबे, विशेष करे आमार हाजबेंड प्रचुर झाल खाय। तो एबारे आमी परिमाण मतो जल दिए दिलाम। आमादेर बाड़ीते बेशी झोल राखी ना। तो देखो झोल देওয়ার परे একটা ঢাকনা দিয়ে आमी ढेके दिलाम। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ঝোলটা ফুটে এসেছে। এবারে আমি মাছগুলোকে ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেব। আরও কিছুক্ষণ মাছটা আর ঝোলটা ফুটে উঠলে এরপরে আমি দিয়ে দেব হাফ চামচ মতো ভাজা মশলা। এই ভাজা মশলাটা আমার বাড়িতে সব সময়ের জন্যই করা থাকে, কারণ যখন যেটাতে প্রয়োজন হয় আমি সেটাতে ব্যবহার করি। তো আমার রেসিপিটা কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। দেখো ঢাকনাটা এবার খুলে দিলাম কিছুক্ষণ ঢেকে রাখার পরে। তো ঢাকনাটা যখন খুললাম বাষ্পে দেখো পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে, কড়াইটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তো এবারে দেখো ঠিক হয়েছে। এই সিম্পল রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।